हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर। आज ये वीडियो रे आम गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा जोटा कि मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम। तो मेड ऑफ आम केत यूज करती आउ मेड फ्रॉम आम केत यूज करती ता विषय आम डिटेल रे जानिबा। चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट पॉइंट है मेड ऑफ आम केत यूज करती जो कौन गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु कौन गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु जति बना तो तार कौन क्वालिटी रे चेंज हेनी केवल साइज आउ सेप रे चेंजेस आसो किंतु तार कौन क्वालिटी रे चेंज आसबनी। एग्जांपल जमी कौन गोटे चेयर जदि काठरू बना जाए तार किसी चेंजेस आसबनी ताको आम चेयर टाक भांगी भुंगा दबा ताहले सही काठ ही रही काठ रेतु तार क्वालिटी रे किसी चेंज आसलानी तार गुण रे किसी चेंज आसलानी केवल तार साइज सेप रे चेंज आसला से क्षेत्र में आम मेड ऑफ यूज करवा है कि मेड ऑफ। किंतु कौन गोटे जिनस तार आम साइज सेप चेंज करती कि किसी अलग कथा किसी प्रोब्लेम ना साइज सेप चेंज करदे चेंज हो कि चेंज न हो मैटर मेन कौटी ना जदि तार क्वालिटी रे चेंज है कि आम रिभर्स करें ना कौन कहली कि जदि आम गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस बनई सारा पर आम ताकू पुनर्बार से ही जिनस को रिभर्स करके बनई पारिबा नहीं से क्षेत्र में आम कौन यूज करवा मेड फ्रॉम। मुझे कौन कहली कि कौन सी गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस बनैबा बनैला सारा पर जदि आम पुनर्बार से जिनस को बनैवाई ट्राए करवा तार पूर्वावस्था को फेरैवाई चेष्टा ट्राए करवा जदि सेटा संभव है ताल आम कौन यूज करवा मेड ऑफ। जदि पूर्वावस्था को आम फेरे आनी पारिबा नहीं कदापि भी आनी पारिबा नहीं से ऑलरेडी आउ गोटे अवस्था को चेंज हो जाइए ताहाले आम से क्षेत्र में कौन यूज करवा मेड फ्रॉम। चलते आम क्वेश्चन माध्यम अधिक डिटेल जाना। फास्ट सेंटेंस कौन देती दिस टेबल इज डैश वुड टेबुलटा वुड रु बना जाइए। तो आम देखा कि टेबुलटा गोटे वुड रु बनाई तो जेहेतु गोटे टेबुल मुझे टेबुलटा ये बनईबी है कि टेबुलटा ये बनाई काठरू तो मुझे काठ टेबुलटा को भांगी भुंगा देवी ताले तथापि मुझे भांगी भुंगा देगी से वुड पाइबी कि नहीं टेबुलटा भांगी सारा कौन पाइबी काठ काठ खंड गुड़ा पाइबी। तो से काठरू बनाई टेबुलटा टेबुलटा बनाई से काठरू आई टेबुलटा को भांगी सारापर मुझे रिभर्सिबल प्रक्रिया पुणी से काठ बनई दे पारि जेहेतु मुझे रिभर्सिबल प्रक्रिया पुनर्बार से ही पूर्वावस्था को फेरई पारि ताले ये आम कौन यूज करवा मेड ऑफ। करेक्ट आंसर कौन हो मेड ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तापर कौन देती पेपर इज डैश वुड पल्प है कि वुड पल्प मान कौन ना आम जो काठ गुड़ा को पूरा कंप्रेस करी गोटे सॉफ्ट स्ट्रक्चर दि जाए जोटा कि आमर कागज बनइबार साहाय्य करे। तो से क्षेत्र में आम जिते ये काठ काठ गुड़ा को आम एत सफ्ट करें वुड पल्प बनई दौरान तापर से पेपर रे कन्वर्ट हो तो आम ये धर वुड पल्पटा है कि आम वुड पल्पटा बनैला आम ये आम क्या वुड पल्पटा बनई सारा आम से वुड पल्प पेपर बनाऊँ है तो पुनर्बार आम से पेपरटा को वुड पल्प रे बा वुड को रिटर्न कर रिभर्सिबल प्रक्रिया आम वुड बनई पारिबा कि बनई पारिबा नहीं कारण ये ऑलरेडी तार गुण हरई बसला काठर गुण हरई बसला ऑलरेडी एटा गोटे पेपर हो गला जेहेतु यार गुण हरई बसला आउ एटा आम रिभर्सिबल प्रक्रिया आम तार पूर्वावस्था को फेरई पारिबानी से क्षेत्र में आम मेड फ्रॉम यूज करवा। करेक्ट आंसर कौन हो मेड फ्रॉम। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प है कि तापर कौन दीजिए द रिंग इज डैश गोल्ड आम धरवा कि ये जो गोटे धर गोटे रिंग पिंधुंट आम ये रिंगटा पिंधुंट इधर गोटे ऊपर स्टोन बसी कौन जिन कौन डिजाइन होता है धर यहाँ गोटे सुना मुदी तो ये कौन देती कि ये जो रिंगटा सुनारू गठित। तो आम जानते कि सुनाटा को धर ये गोटे सुनाटे ये सुनाटे को आम बनई बुना देकी आम रिंग बनईदे
ଆଉ ସେଇ ରିଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ତରଳେଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେଇ ସୁନାରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ପାରିବା ଆଉ ସେଇ ସୁନା ବନେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମେଡ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ୱାଇନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ, ହେଲା କି? ଏଠି ୱାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମଦ। ଗ୍ରେପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର। ତ ଏଠି ୱାଇନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେପ୍ସ। ଏଠି ଆମେ ଗ୍ରେପ୍ସରୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆମେ ମଦଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍ଗୁର ବନେଇ ପାରିବା କି? ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହରେଇ ବସିଲା, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ୱାଇନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ୱାଲ୍ସ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ହେଲା କି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଠି ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମର ୱାଲ୍ ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେମିତିକା ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ଧରିନେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋନ୍। ଆମର ଏଠି ଯେମିତିକା ଇଟା, ଧର ଷ୍ଟୋନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଟା ଧରିନେବା, ହେଲା କି? ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ସେମ୍, ହେଲା କି? ଏଠି ଆମେ ଇଟାରୁ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ୱାଲ୍ଟା ବନା ହେଇଛି କି ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇବା କି ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଆମେ ଏଇ କାନ୍ଥଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇକି ପାଇବା, ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇବା। ତାର କ୍ୱାଲିଟି, ତାର ଗୁଣରେ କିଛି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ସେଇ କାନ୍ଥଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ, ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ କାନ୍ଥଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ବନେଇଦେଲେ, ହେଲା କି? ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟା ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଗୁଣରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲାନି, କେବଳ ତାର ସେଜ୍ ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମେଡ୍ ଅଫ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଚିଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଲ୍କ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ତ ଛେନାଟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣି କ୍ଷୀର କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଛେନାରୁ କ୍ଷୀର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲା କି? ମାନେ ଯେଉଁଟା ରିଭର୍ସ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ରିଭର୍ସ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଚିଜ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ତରଳେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇଲେ, ହେଲା କି? ତ ଏଠି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତରଳେଇକି ବକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ବକ୍ସଟାକୁ ଆମେ ତରଳେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ ରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏମିତି ରିଭର୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ବକ୍ସ, ପୁଣି ବକ୍ସରୁ ତରଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ରିଭର୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣରେ କିଛି ଘଟୁନି, କେବଳ ଆମେ ଖାଲି ତାର ସେ ସାଇଜ୍ ଆଉ ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମେଡ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ବଟର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରିମ୍, ହେଲା କି? ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା କି କ୍ରିମ୍ରୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ବଟର୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ରିମ୍ରୁ ବଟର୍ଟାକୁ ଆମେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବଟର୍ରୁ କ'ଣ କ୍ରିମ୍ ବନେଇ ହେବ? ଏଇଟା ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲା କି? ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କି କ୍ରିମ୍ରୁ ବଟର୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଟର୍ରୁ ପୁଣି କ୍ରିମ୍ ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍ବଲ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆମେ ମାର୍ବଲରେ ବନାନ୍ତି, ହେଲା କି? ତ ମାର୍ବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇଲେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ମାର୍ବଲରେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେବା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଆମେ ମାର୍ବଲ ପାଇବା କି ନାହିଁ? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ମାର୍ବଲ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ମାର୍ବଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେବଳ ତାର ସାଇଜ୍ ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲକୁ ଖଞ୍ଜି ଖୁଞ୍ଚାଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଆକାର ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ମାର୍ବଲ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ କିଛି ଗୁଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ରିଭର୍ସ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମେଡ୍ ଅଫ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚକୋଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କୋକୋଆ ବିନ୍ସ। ଏଠି କୋକୋଆ ବିନ୍ସରୁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ବନାନ୍ତି। ତ ଚକୋଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କୋକୋଆ ବିନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାହେଉଥିବ, ତାପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାହେଇକି ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ବନା ହେଉଥିବ। ତ ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କୋକୋଆ ବିନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ନେଚୁରାଲ୍ ମେଡ୍? ଆମେ ନେଚୁରାଲ୍ ମେଡ୍ ତ ପୁଣି ବନେଇ ପାରିବାନି, ହେଲା କି?
जेहेतु एटा आमर चॉकलेट गोटे आर्टिफिशियल मेड को मानवकृतटा को आम पुणी रिभर्स कर नेचुरल मेड बन पारे कि प्राकृतिक बन कि बन पारे जेहेतु एटा रिभर्सिबल नुह ताले कौन हो मेड फ्रॉम करेक्ट आंसर कौन होगा चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोकोआ बीन्स। आशा करी वीडियो आपको भल लगी आउ मेड ऑफ आउ मेड फ्रॉम भितर पूर्ण डिटेल आपन को जना पड़ी जदि वीडियो आपको भल लगा ताले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता सहित वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आम प्रतिदिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करवा।